भगवते वासुदेवाय। से प्रकृत रे राधाराणी सती परीक्षा करिबा, राधाराणी कलंक भंजन करिबा पाई जो आज समस्ते कलंकिनी सजई देइछंती राधाराणी, से कलंकिनी सजई देइछंती गोपपुरवासी माने, तांको सासू ननंद एमाने आज कलंकिनी सजईछंती। जेतेबेले सासू ननंद कहउछंती मो बोहू होउछ असती, सेतेबेले गोपपुर रे समस्ते समस्ते जानिले राधा असती। केही जानू बा न जानू पर कथा को शुणिकी आज सबुआड़े चारिआड़े प्रकट हो जाए। गोटे कथा जदि किसी भूल थाउ ठीक थाउ, जड़े किसी भूल कहीदेला, गोटे कथाटे भूलटे किसी न देखिकी न जाणिकी न शुणिकी जब गोटे भूल कथाटे कहीदेला, से कथाटा आज चारिआड़े प्रकट हो जाए। जिते चारिआड़े प्रकट हो जाए, बिचरा से लोकटी कौन करे, से चिंता करे जे मु किसी भूल करिनी, मोर एथिरे किसी भूल ही नहीं, अथच चारिआडे मो ना रे आज चर्चा चली। तेणु सेतेबेले ताकू दुख लगे, कष्ट लगे, आउ इच्छा हुए जे जीवनटा को हारी दवा पाई, जे जीवनटा को रखी कहीं जे समस्त मोहरे जिते मोर बदनाम समस्ते जदि मत निंदा करुँच मु बंचिकी लाभ कौन अच्छी, तेणु मोर मरीजा ही भल हम। तेणु सी लोकटी जिते अधर्य हो जाए, से मृत्यु मुखरे पड़े कि आत्महत्या कर दिए। जिते से लोकटी आत्महत्या कर दिए, से पापर भागी किए हुए, गोटे लोक को मिछ दोषरे दोषारोप कले, किछि न जानी न शुणी न देखी जिते जड़े लोक तार बदनाम कला, से बदनामटा जिते समस्ते जानीगले जे सी आउ गोटे कथा कहला, सी आउ गोटे कथा कहला, सी ताको आउ टिके चढ़ई मढ़ई कहला, एमती धीरे 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 तार व्यापी गला कथाटा। किंतु से लोकटी किछि भूल कर नथिबो, किंतु चारिआडे जिते व्यापी जीव सेतेबेले कौन हम ना, से आत्महत्या करिवो। जिते आत्महत्या करिवो सेतेबेले कौन हम ना, से पापटा काकू लागिवो ना, से पापटा केवल सेई लोक को लागिवो जो लोकटी किछि न जानी न शुणी ताकू पापरे भागी करैतिला, ताकू बदनाम करैतिला, सेही केवल भागी हो। राधाराणीकर मत सेही परिस्थिति, जेतेबेले तांको सासू ननंद तांकू कलंकिनी बोली कहले, जे राति अधरे उठिकी से कृष्ण पाखक जाउछि, कृष्ण मुरली बजई दउछि, आ ता बंशी सोन शुणिकी राधाराणी दौड़ुछि जमुना कूल, वृंदावन जाउछि, कदममूल जाउछि, आ गोटे कूल भुआ शुणी से दिन सारा बुलुछि। ये जो कथा केवल से घर लोक ही जानी जे प्रकृत रे राधा केबे बाहर को जाइछि कि नहीं, किंतु तांको नारे जदि सत्य कथा कही जे प्रकृत रे राधा रानी बाहर को प्रतिदिन जाती, बाहर बुलती, ये कथा किंतु संपूर्ण मिछ थिला, जाकि गोटे कथा आज चारिआडे प्रकट करदेला। कहीं गोटे मिछ कथा तांकर चारिआडे प्रकट कला। हुए तो कृष्ण राधा होउछंती एक, जोई राधा सोई कृष्ण, भिन्न अंग सीना हेले आत्मा होउछि गोटे। एपटे कृष्ण जितेबले राधा को देखा करबा पाई चाहती, सेतेबले से राधा को देखा करती केमिति ना मानस पटरे। राधा जितेबले इच्छा करती कृष्ण को देखा पाई, सेतेबले से देखती कौ केमिति ना मानस पटरे। तेणु एटी राधा कृष्णकर मिलन केवल ए मानस पटरे ही होउतला, जाकि आज राधाराणी कहउछंती हे कृष्ण मु सती की असती तमे ही केवल जानिछ, तमे ही केवल जानिछ। आउ ये आखि सबुबले केवल गोटे रूप को दर्शन करे, से होछि कृष्ण। ए कान केवल गोटे कथा को शुणा भल पाए, से होछि कृष्णकर भजन। आउ ये जिह्वा सबुबले गोटे कथा भजन करबा पाई चाहे, से होछंती कृष्ण आ गोविंद। ये शरीर केवल कृष्णकर, ए शरीर ए
ए शरीर में जिते अंग प्रत्यंग अच्छा समस्ते आज गोटे गोटे कर समस्ते कृष्ण 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 गोविंद गोविंद भजन कर भाव कहार आसो ना ए भाव केवल राधाराणी अच्छी आउ कहार नहीं। ये संसार भितर एमती जड़े कहीं भावुक ना एमती जड़े कहीं भक्त ना जे राधाराणी भली भाव कर राधा भली कई भक्ति करना कि राधा भली भक्त जड़े कहीं जन्म हेबेनी कहीं ना राधा होचंती निजे श्रीकृष्ण राधा होचंती कृष्ण कृष्ण होचंती राधा राधा कृष्ण को भितर भिन्ना भिन्न नहीं जहाँकि तांकर आत्मा हूँ गोटे जदि से ही भल पाइबा आज मनीष भितर देखा जाता जे राधा कृष्ण भल पाइबा भितर से किसी मात्रा रे किसी भल पाइबा देखा जाता जे मु एपट्रे जहाँ भावुथी सेपट्रे मोर प्राणप्रिया से भावुथु मो प्रियसी से भावुथु जे प्रकृत में जदि भल पाई अंतर मिलन अंतर भितर जो मिलन होता से सी जहाँ चाहूब जहाँ देखुव जहाँ भावुव से एपट्रे से लोकटा सी ही भावुव सेटा ही भल पाइबा सेटा ही प्रेम आ से प्रेम को ही भगवान ग्रहण करता किंतु से प्रेम आउ शाश्वत प्रेम सी आउ नाही एठी समस्त स्वार्थपर किछि ना किछि पाइबा आशारे किछि ना किछि पाइबा आशारे एठी जड़े जन को भल पाए स्नेह प्रेमर मूल्य किछि एठी नाही एठी जड़े किछि पाइबा कहले अन्य जन पाखुर किछि पाइबार अछि तेणु ताकू भल पाइबो जेतेले से हासिल हो गला तापर से भल पाइबा छाड़ दो तेणु आकू भल पाइबा कह जाएनी एइटा ही गोटे बड़ पाप या ठार बड़ पाप संसार किसी ना जे जनकर आशा को जनकर भरोसा को जे भांगी दिए जनकर आशा भरोसा को जे भांगी दिए से केबे शांति रहे ना भगवान ताको केबे शांति रखती तेणु आज राधाराणी की जो निंदा करुले सासू ननंद माने से केवल चारिआडे प्रघट हो गला केवल क्या पाई ना ताको सासू पाई ननंद पाई आउ कौन कहीं देखी जे रातिरे राधाराणी केवल रातिरे घरे रुहती जदि सासू जने कह जे मो बो राति सारा जाकि बुलूची बाहर जाकि राति सारा बुलूची ताकू कौन गाँ लोक देखिले ना आउ किए देखी आउ अन्य गाँ लोक देखी सासू जो निज सासू कहूँ जे ता बोटा जाकि बुलूची से समस्त विश्वास कले ननद भी ता सहित ताल देला जे हाँ से बुलूची राति अधरे आसीला काली आसिला राति अधरे गोटे गोटे मिछ कथा जिते प्रकट हो जाए से सी आत्महत्या करने को पछाएनि राधाराणी से अवस्था राधाराणी कहते हे कृष्ण जदि मु मन प्राण देकी तुमको भल पाई ये शरीर भितर जदि गोटे लोम थाए से लोमटी को पचारि जीव सी कौन भजुची गोटे गोटे लोम मध्य कृष्ण कृष्ण भजन करुच्ची गोटे गोटे लोमकूपर केवल जदि आवाज आसुए जदि स्वर आसुए से केवल कृष्णकर स्वर आसूची तेणु कृष्ण बिना जदि राधा जन्म होती ताले कृष्ण को पाई ए कथा कृष्ण ही जानी आउ किए न जानिले भी चलो किंतु मो प्रभु तो जानी जदि आज कणा माठिया जल नहीं कि जाऊँगी जदि कणा माठिया जल मोर चलीगला ताहले ये सासू ननंद जहाँ कहे ताकू तो सही ये गोप गोपाळुन माने जहाँ कहे ताकू तो सही हेले ए वैद्य जदि मते निंदा करिवो कृष्ण का आगे मते कहबो जे तमे मध्य गोटे असती सेते बेले मु सही परिबिनी प्रभु मो कृष्ण को मु रक्षा करि परिबिनी मु गोटे असती हे जिवि मु रक्षा करि परिबिनी या ठारू बड़ बड़ कथा किछि नाही तेणु मु आत्महत्या करिया छडा मोर उपाय किछि नथिबो तेणु मु निश्चित आत्महत्या करी राधाराणी ए कथा को भाभी आज मुंडरे माठिया मुंडे मुंडे आसुछंती देले नेइन कलसी वैद्यर ग्रत धारा सहस्रु जल धुई पतित जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथ
ଯେତେବେଳେ ଜଳମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ମାଠିଆ, ସେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ମାଠିଆରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଳ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ମାଠିଆ ସେ କଣା ଭିତରୁ ଜଳ ଟିକିଏ ବୁନ୍ଦେ ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନି। କଣା ମାଠିଆରେ ହଜାର କଣା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ମାଠିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଦ୍ୟରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ଏ 16 ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀ ମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଅସତୀ, ସେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ଯାହାର ବାଜୁଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଧା ନାମରେ ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ବାଜୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ଯିଏକି ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର କୁମ୍ଭରେ ଆଜି ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବୈଦ୍ୟରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ। ରାଧାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି, ଯଦି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲ ନା, ଜଣେ ସତୀ ନାରୀର ପାଦର ଧୂଳିକି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ନା? ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ହେବ, ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ନେଇ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପବାଳୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ରାଧା ନାମରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ବଜଣା କରୁଥିଲେ, ଯେ ରାଧାକୁ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଏ କଥା ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆଜି ଜୟ ଧ୍ୱନିର ନାରା ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ରାଣୀ କି ଜୟ, ରାଧା ରାଣୀ କି ଜୟ, ରାଧା ରାଣୀ କି ଜୟ। ରାଧା ଏକମାତ୍ର ସତୀ ଆମ ଗୋପପୁରରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅସତୀ, ଏକମାତ୍ର ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଧାରାଣୀ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପାପିନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ହିଁ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଜି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ। ନମସ୍କାର କଲେ ବୈଦ୍ୟ ରାଧାର ପାଦରେ, ପାଦ ଧୂଳି ବୋଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ। জয় জয় জগন্নাথ, জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ, অনাথর নাথ। পুଣି বৈদ্য রাধা পাদে কলে কবিনতি, বড় ভাগ্যবতী তু গো বলি কলে ভক্তি। জয় জয় জগন্নাথ, জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ, অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପାଳୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଏ ଜଟିଳା ଆଉ କୁଟିଳା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆମେ ରାଧାକୁ କେବଳ ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ପାପିନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ କଥାରେ। ହେଲେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ହେଲାନି। ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଦେଖ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
ସମସ୍ତେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଧାରାଣୀ। ଏଥର ବୈଦ୍ୟରାଜ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମାଠିଆର ଜଳକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁରେ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର କୁମ୍ଭର ଜଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଢାଳିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଚେତନ ହେଇ ଆଜି ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଚାରିପଟରେ ଲୋକମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମା, ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଜଳ ଘେନି ବୈଦ୍ୟରାଜ ମୁଖରେ ସିଞ୍ଚିଲେ, ରସିକ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ଚମକି ଉଠିଲେ। ରସିକ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ଚମକି ଉଠିଲେ, ରସିକ ନାଗର କୃଷ୍ଣ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଲବଣୀ ଆଣିନ କୃଷ୍ଣ କର ମୁଖେ ଦେଇ, ବଦନରେ ଚୁମ୍ବ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ଭାବ ବହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ସର୍ବଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇନ, ବାକ୍ୟ ନ କହି ଗୃହକୁ କଲେ ଗମନ। ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବେନି ପୁତ୍ରେ କୋଳ ଧରି, କ୍ଷମା କର ବୈଦ୍ୟରାଜ ଗୁଣ ନ ପାଶରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କି। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଥର ମା ଯଶୋଦା କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଆଜି କୃଷ୍ଣକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। କୃଷ୍ଣକୁ କୋଳରେ ଧରି ଯଶୋମତୀ ଆଜି ନିଜ ପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଯଶୋମତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୈଦ୍ୟ ବୋଲେ ରାଧା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କେହି ସତୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ପାଦରେ ରହୁ ମୋର ମତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ପାଦରେ ରହୁ ମୋର ମତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ପାଦରେ ରହୁ ମୋର ମତି। ରାଣୀ ବୋଲେ ରାଧିକା ନ ଆସିଥିଲେ ତେ, ହରାଇଥାନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚତା କେମନ୍ତେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ରାଧା ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ରାଧାକୁ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଦୋଚାରିଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଯଦି ରାଧା ଆଜି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ଜୀବନ ପାଇନଥାନ୍ତା ନା। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ରାଧାଙ୍କୁ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଥିଲା ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅବିଚାର କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପର କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଯେ କାହା କଥାକୁ କେବେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କାହା କଥା ଶୁଣିକି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ହିଁ ରାଧା ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେମିତି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। ରାଧା ବୋଲେ ଯଶୋମତୀ ମୋର କେଉଁ ଗୁଣ, ବୈଦ୍ୟ ଲାଗି ତୋର ପୁତ୍ର ପାଇଲେ ଜୀବନ। ବୈଦ୍ୟ ଲାଗି ତୋର ପୁତ୍ର ପାଇଲେ ଜୀବନ। ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏ ଗୋପପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ସତୀ ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ରାଧା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଜି ବୈଦ୍ୟରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ ରାଧିକାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ।
ତେଣୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି। ମା ଯଶୋଦା ରାଧିକାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯଶୋଦା ବଚନେ ରାଧା ବୈଦ୍ୟ ଆଗେ ଗଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁ ବୈଦ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଶଂସି କହିଲେ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସତୀ ନାରୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏ ଆଖି ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଏ ଶରୀର ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦର ରେଣୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଆଜି ଏ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକକୁ ମୁଁ କ୍ଷୟ କରିଦେଲି। ହେ ରାଧାରାଣୀ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମା ଯଶୋଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରାଧାରାଣୀ ଆଜି ତମେ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ମୋ କହ୍ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ, ମୋ କହ୍ନେଇ ଯଦି ତୁମ ହାତର ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତାର ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ତାର ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ, କାରଣ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ, ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ଆଜି ରାଧାରାଣୀକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତମେ ମୋ ଘରେ ରହି ତମେ ରୋଷେଇ କରି ମୋ କହ୍ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ତାର ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର। ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଧରି ରହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ନିଜ ହାତ ରାନ୍ଧଣା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ভজ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ভজ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 কৃষ্ণ। ভজ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ভজ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ